4 इंटू 8 टू दी पावर एक्स समान 256 হলে माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एक्स एर मान कत 4 इंटू 8 टू दी पावर एक्स समान 256 प्रथमे 4टाके डान दिके निये आसबो बाई हये जाबे 8 टू दी पावर एक्स समान 256 बाई 4 4 दिये केटे दिচ্ছি 64 হবে तो 8 टू दी पावर एक्स समान 64 बा 8 टू दी पावर एक्स समान 64 अर्थात 8 स्कोयार लिखছি 8 टू दी पावर 2 বা 8 स्कोयार তাহলে আমরা x এর মান কত পেলাম 2 পেলাম বেসগুলো সমান পাওয়ারগুলো সূচক সমান হবে এবার মান নির্ণয় করতে হবে -x টু দি পাওয়ার -x -x মানে -2 টু দি পাওয়ার -2 এবার দেখো -2 পাওয়ার আছে তাহলে লিখব 1/-2 টু দি পাওয়ার 2 মানে -2 দুবার গুণ হবে -2 * -2 এবার মাইনাস মাইনাসে প্লাস এবং